पंचम स्कंद षड्विंश अध्याय। परीक्षित उवाच विचित्र गति लोकंकर तुम्हे कहिल मुनिवर एकथा संशय मो मने एबे कहिबा विद्यमाने। श्रीशुक उवाच त्रिगुणे पवित्र हुई केवे केहि न भजई ए अनंतरे वे शुण निषिद्ध धर्म लक्षण अधर्म धर्म वेनिमत श्रद्धा अश्रद्धा जे विदित समान कर्म फल मान काहार नोहे भोराजन जेते अविद्या काम्य कर्म एहि लक्षण अनुमान श्रुति चरणे देई मत प्रकृत हुए परीक्षित यार गति अमोहरे विस्तारी बनी आगरे। परीक्षित वाच भमुनि त्रैलोक्य बाहारे नरक किवा अंतराळे कियबा भुवन मध्यरे कहिबा ता सावधानरे। श्रीशुक वाच त्रिजगतर अंतराळ दक्षिण दिग महिपाळ अर्धदेश भूमि उपरे अग्नि संभार से उदरे सकल पितृगण जेते स्वगोत्र कल्याण निमंते जहि बसंती हे राजन जो अंतर भगवान अंते जीवकु जहि नियंती जमर पुरे दंड दियंती दोष जे कर्म अनुसारे जे प्राणी जे कर्म आचरे भगवान आज्ञा लंघन कहिबी शुण हे राजन ताहाकु चाहि दंड दर शास्ति जे दिय अपार बसंती जे जाहा व्यवहारे नरक अछंती तहिरे यह रूप नाम लक्षण कहिबा शुण हे राजन अंधकूप से असी पत्र शुकर मुख काल स्मित गौरव जे महानरक अंध तामिश्र कुंभी पाक तामिश्र से कृमि भोजन संदस तप्त सुर्मी नाम वज्रकंटक अयपान वैतरणि विषनन शालमणि जे प्राणरोध वित्तिया उलाला वाक्य नाना भ्रमय विभ्रुनाम परे अय जे पतन शूल प्रोत्रोक्षार कर्दन पररोधन क्षीण भोजन अवट निरोधन आर द्वंद्व सुत नाम अपार शुचि मुखचार्य कीर्तन अष्टविंशति एहु नाम एते नरक महिपाल विविध जातनार फल परर स्त्री अपत्य धन जे प्राणी करई हरण से काल पासे बंदी होई सतत नरके पड़ई नाना जातना से उंजई कर्म बंधने से पड़ई ए क्षुधा पिपासारे पीड़ित होई से दंडरे ताड़ित नाना तर्जन जे तार जेते जतन भयंकर परम कष्ट तहि पाई क्षण क्षण के मोह जाई अंधता मिश्र नर करे जातना भोग प्राणी करे पर द्वारे पाप करी जेबे तामस रूप धरी तेबे पड़ई से जे तई जातना नरक भुंजई नष्ट हुई मति तार दुष्ट नाशन उपवर मोहिण गत भाव होई भृत्य द्रोह कौजे चिंतई ए कुंभी पाक हिंसा वई से प्राणी गौरवे पड़ई जे जीव हिंसती संसारे ताहाकु परोक्ष लोकरे गौरवे मृत जीव होई सेठारे ताहाकु हिंसई महागौरव एहि मते जेवा तुर जे विदिते तहिरे से पापी पड़ई रौरव नरक भुंजई जे नर पशु पक्षी मान प्राणे बध करे से जन रक्षसु करई हत सेई कुंभी पाकरे जे पड़ई तपत तैଳରେ तार बंधन हुई शरीर काल मूर्ति नर्कमान विस्तार हेउत योजन तामसाय तामान तार अपरे थाई से भास्कर अधोभागरे अग्नि थाई हेमंत नरक अटई जे नर ब्रह्म हत्या करे से तहि पड़ई निर्भरे तपत सुवर्ण फुटई तहि से हत ज्ञान होई क्षणके उठई सुई बसई व्याकुले धामई क्षुधा पिपासा पीड़ा मन तक्षणे हुए अचेतन पशुर देहे लोम जेते वर्ष तावत सेहि मते उग्र जातना भोग पाई जे प्राणी पड़ी थाई तहि
ଯେ ନିଜ ଧର୍ମ ପଥ ଛାଡ଼ି ବେଦ ବଚନ ନିନ୍ଦେ ହୁଡ଼ି। ପାଷାଣ୍ଡ ବୋଲି ତାକୁ କହି ଅସି ପତ୍ରରେ ସେ ପୋଡ଼ଇ ଲୌହ ମୁଦ୍ଗର ତା ଉପରେ ପ୍ରହାର କରନ୍ତି ନିର୍ଭରେ। ଯେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ କିଙ୍କରେ ଅଦୋଷେ ଦଣ୍ଡ ଦିଏ ନରେ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ପାପିଷ୍ଠଟି ସେଇ କୁକୁର ମୁଖେ ସେ ପୋଡ଼ଇ। ତହିଁ ପଶନ୍ତି ଯେ ନିର୍ଭରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଶସ୍ତ୍ର ଧରେ। ଇକ୍ଷୁ ଦଣ୍ଡର ପ୍ରାୟ କରି ତାକୁ ପେଶନ୍ତି ଦଣ୍ଡଧାରୀ। ପରମ କଷ୍ଟକୁ ସେ ପାଇ କ୍ଷଣ କ୍ଷଣକେ ମୋହ ଯାଇ। ଯେ ସଂସାରେ ନର ଦେଇ ହିଂସାରେ ପ୍ରାଣୀକୁ ପୀଡ଼ଇ। ଦ୍ରବ୍ୟାଦି ହାନିରେ ଯେ ସନ ସନ୍ତାପ ହୁଅଇଟି ମନ। ଯେ ଆଶା ରଖାଇ ଭାଙ୍ଗଇ ବାୟସ୍ୟ ତୁଲ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କହି। ଯେ ନର୍କ କୃମିର ଭୋଜନ ନରକ ମାନକ ଅଧମ। ଶତ ସହସ୍ର ଯେ ଯୋଜନ ସେ କୁମ୍ଭୀପାକ ପରିମାଣ। ତହିଁ ପଡ଼ଇ ଯେ ହୁନର ଉଗ୍ର ଯାତନା ଯେ ତାହାର। କୃମିକୁ ଭକ୍ଷଇ ଯେ ସନେ ତାକୁ ଭକ୍ଷନ୍ତି କୁର୍ମୀମାନେ। ଯାବତ କର୍ମ କ୍ଷୟ ନୁହେଁ ତାବତ ହିଂସା ଦୂର ନୁହେଁ। ସ୍ଥାପିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେ ହରଇ ସ୍ୱଦେହେ ପିଶାଚେ ପୋଡ଼ଇ। ଅଗମ୍ୟା ନାରୀ ଯେ ହରଇ ତପତ କୁମ୍ଭୀରେ ପୋଡ଼ଇ। ନାରୀଟି ଅଗମ୍ୟ ପୁରୁଷେ ଯେବେ ହରେ ରତି ଲାଳସେ। ତପତ ଲୌହ ମଦ ନାମ ତାକୁ କରାନ୍ତି ଆଲିଙ୍ଗନ। ପୁରୁଷ ରୂପେ ନାରୀଠାରେ ପୁରୁଷ ନାରୀର ବ୍ୟବହାରେ। ଆଗମ ନିଗମ ବଚନେ ନ ମାନେ ଯେ ପାଷାଣ୍ଡ ମଲେ। ଏ ବଜ୍ରକଣ୍ଟକ ଶାଳ୍ମଳୀରେ ଆରୋହଣ କରାନ୍ତି ତାରେ। ସଭାରେ ମିଥ୍ୟା ଯେ କହନ୍ତି ଅବଲା ନରକେ ପୋଡ଼ନ୍ତି। ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ଶିଶୁ ପଶୁ ମାରେ ଡାକିନୀ ରୂପେ ସେ ସଞ୍ଚରେ। ସେ ଯେ ବାଳକ ପଶୁମାନେ ପରସେ ଯମର ସଦନେ। ରାକ୍ଷାସ ରୂପକୁ ଆଚରି ଶୋଣିତ ପିବନ୍ତି ତାହାରି। ସେ ନାରୀ ପୁରୁଷଙ୍କରେ ତ ଖାଇ ହୋଇଣ ମହାମତ। ନାଚନ୍ତି ଗାବନ୍ତି ହରସେ ତେସନେ ରାକ୍ଷାସ ପୁରୁଷେ। ବିବିଧ ଜନ୍ତୁର ପ୍ରକାର ଯେ ନର ଗ୍ରାମ ଅଧିକାର। ଏ ବିଶ୍ୱାସୀ ପଶୁକୁ ମାରଇ ଯମ ସଦନେ ସେ ବୁଝାଇ। ପାଶରେ ତାର ବାନ୍ଧି ଦେହ କ୍ଷୁଧା ତୃଷ୍ଣାରେ ସେ ବିମୋହ। କୁକୁର ନାମେ ଯମଗଣ ମୁଖରେ କରନ୍ତି ଦଂଶନ। ବିବିଧ କଳ୍ମଷ ଲୋଭଇ ଆପଣା କର୍ମ ସେବ ହୋଇ। ଉଗ୍ର ସ୍ୱଭାବେ ଯେ ବାନରେ ପ୍ରାଣୀର ଉଦ୍ବେଗକୁ କରେ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଶୂକର ଯେ ନରକେ ପଡ଼ନ୍ତି ଯାଇ ନର ଲୋକେ। ଯେ ଅବାଗର୍ବାଧିକ ଛଳେ ପ୍ରାଣୀକୁ ଥୋଇ ଅବହେଳେ। ଦ୍ୱାର ରୁନ୍ଧଇ ମୂଢ଼ ନର ଏମନ୍ତେ ଭୁଞ୍ଜେ ସେ ପାମର। ଗର୍ଭେ ପାମରକୁ ଥୁଅନ୍ତି ନିର୍ଧୂମ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରେ ଦିଅନ୍ତି। ପୂର୍ବେ ସେ ଆସିଥାଇ ତହିଁ ଅତିଥି ରୂପରେ ଆସଇ। ଗୃହର ପତି ତାକୁ ଯେବେ ଅବଲୋକଇ କ୍ରୋଧ ଭାବେ। କୁବୃତ୍ତି କୁବାକ୍ୟ କହଇ ଅନ୍ତେ ସେ ନରକେ ପୋଡ଼ଇ। କହଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସହିତାଂ ବୟାସିକ୍ୟାଂ ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧେ ନରକ ବର୍ଣ୍ଣନେ ନାମ ଷୋଡ଼ବିଂଶୋऽଧ୍ୟାୟ। बोल आनंदी कुमार हरि हरि बोल।